प्रेज हालेलुया। मैं पास्टर सुनील याकूब आपको डिवाइन डायरेक्शन में वेलकम करता हूं और आज की जो डिवाइन डायरेक्शन है वो है कंटिन्यू इन द वर्ड, कलाम में कायम रहो। और इसके लिए हम दो हवाला जात देखेंगे। पहला हवाला हम यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 31वीं आयत से पढ़ेंगे। बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। और उसके साथ हम यूहन्ना की अंजील का ही एक और हवाला देखेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 7वीं आयत से पढ़ेंगे। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। और आज की डिवाइन डायरेक्शन कंटिन्यू इन द वर्ड, कलाम में कायम रहो। और जो कायम रहने के लिए ग्रीक लैंग्वेज में हमारे पास लफ्ज आता है वो है मैनो, जिसका मतलब रिमेन, अबाइड, टू कंटिन्यू, टू बी प्रेजेंट। और उर्दू में जो इससे मतलब निकलता है वो है कायम रहना, साबित कदम रहना, और जो काम आप कर रहे हैं उसमें लगे रहना। और किंग जेम्स वर्जन में इसके लिए वर्ड कंटिन्यू आया है। तो कंटिन्यू का मतलब जारी रखना, यानी किसी काम को मुसलसल जारी रखना, किसी बात पर अमल करते चले जाना, कायम रहना है या जारी रखना। यानी इसका जो मतलब टू कंटिन्यू, टू बी प्रेजेंट, यानी अगर हम कल अमल कर रहे थे तो जब से हमने स्टार्ट किया है, अगर हमने कल से स्टार्ट किया है तो उसको मुसलसल करते चले जाना है। हाल में भी, प्रेजेंट में भी इसको करना है और मुस्तकबिल में भी वो काम, वो अमल जो हमने करना शुरू किया था उसको जारी रखना है। इसके लिए एक और वर्ड आया है होल्ड, होल्ड टू द टीचिंग, यानी तालीम को पकड़े रखना, उसको थामे रखना भी कायम रहना है। तो होल्ड टू द टीचिंग, तालीम को पकड़े रखना, तालीम को थामे रखना, उससे ना राइट ना लेफ्ट मुड़ना, कायम रहना है। जब एक शख्स एक हदफ पर खड़ा हो गया है तो उसको उसी हदफ पर, उसी निशान पर, उसी जगह पर जो है वो खड़े रहना है, साबित कदम रहना है। तो यही जो है ये कायम रहना है। होल्ड टू द टीचिंग ऑफ क्राइस्ट, कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ क्राइस्ट, यानी मसीह की कलाम पर कायम रहना, मसीह के तालीम को थामे रखना जो है हमें मिलता है। तो ये जो बात क्राइस्ट कर रहा है कि मेरे कलाम पर कायम रहो, मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो तुम हकीकी तौर पर मेरे शागिर्द कहलाओगे या हकीकत में मेरे शागिर्द होगे। तो क्राइस्ट का जो मतलब है वो ये है कि जो क्राइस्ट के कलाम पर अमल करता है वो ही शख्स कायम है और वो ही हकीकी उसका शागिर्द।
تو شاگرد بننے کے لیے ایک شخص کو، ایک عورت کو، ایک مرد کو مسیح کا حقیقی شاگرد بننے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، کون سا کام اس کو کرنا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ وہ یسوع مسیح کے کلام پر قائم رہے، یعنی اس پر عمل کرے، تو اس کا شاگرد وہ ہوگا حقیقی۔ اور جب اس کا حقیقی شاگرد خداوند یسوع مسیح کا وہ بن جائے گا، تو پھر ہی کرائسٹ بھی اس کا استاد ہوگا۔ یعنی جو لوگ عمل نہیں کرتے یسوع مسیح کے کلام پر، اس کی تعلیم پر، وہ لوگ آج یہ جان لیں کہ وہ حقیقی طور پر خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بھی نہیں۔ خداوند یسوع مسیح ان کو اپنا شاگرد نہیں مانتا، اور شاگرد استاد کے پیچھے چلتا ہے، اس کے فٹ پرنٹس پر۔ شاگرد اپنی کچھ نہیں کہتا، وہ اپنے استاد کے کلام کو، اس کی تعلیمات کو، اس کی باتوں پر عمل کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور اپنے استاد کی سب تعلیم پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ جو اس کا استاد کہتا ہے وہ عمل کرتا ہے، اور اس طرح جب وہ اپنے استاد کی تابعداری میں چلتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے استاد کے کلام پر قائم ہے۔ اس نے اپنے استاد کی تعلیمات کو، اس نے اپنے استاد کی تعلیم کو، اپنے استاد کے حکموں کو وہ عمل کر رہا ہے، وہ جڑا ہوا ہے، وہ قائم ہے، نہ وہ دائیں مڑتا ہے نہ بائیں، بلکہ جو کچھ اس کا استاد کہتا ہے وہ پورا کرتا ہے، اور وہ اپنے استاد کے کلام پر قائم رہتا ہے۔ اور یہ بات کرائسٹ نے جب وہ ہیکل میں تعلیم دے رہا تھا، بہت سے لوگ یہودی اس کے آس پاس کھڑے تھے، تو اس نے ان لوگوں سے جو اس کے کلام پر، اس کی ذات پر ایمان لے کر آئے تھے، وہ ان سے مخاطب تھا۔ اور کلام وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اوپر سے ہوں، تم نیچے سے، میں آسمانی ہوں اور تم زمینی ہو، مجھے باپ نے بھیجا ہے، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لے کر آؤ گے تو تم ضرور ہی مرو گے۔ اور وہ ان لوگوں نے پوچھا، یہودیوں نے، کہ تو کون ہے؟ تو کرائسٹ نے کہا، میں وہی ہوں جو میں شروع سے کہتا چلا آ رہا ہوں۔ تو کرائسٹ کیا کہتا چلا آ رہا ہے؟ کرائسٹ یہی کہتا چلا آ رہا ہے کہ جو نبی آنے والا تھا، جس مسیح کے تم منتظر، جس کا تم ویٹ کر رہے، وہ آ چکا ہے، وہ میں ہی ہوں۔ اور ساتھ میں خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، اور ان کو بتایا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، میں مسیح ہوں، جو تمہیں چھڑانے کے لیے، تمہاری بدیوں، تمہارے گناہوں سے تمہیں چھٹکارا دینے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے، میرے کلام پر ایمان نہیں لے کر آتے، تو تم ضرور ہی مرو گے۔
اور کرائسٹ نے اپنی تابعداری کے بارے میں بھی ان کو بتایا کہ میں وہی کرتا ہوں جو میرا باپ مجھ سے کہتا ہے. میں اپنی کسی کوئی بات نہیں کرتا, میں وہی کام کرتا ہوں جو باپ کو پسند ہے. اور جب یہ تعلیم یہودیوں نے سنی تو بتیرے ان یہودیوں میں سے یسوع مسیح پر ایمان لے آئے. اور جو یہودی ایمان لے کر آئے تھے, جنہوں نے یسوع مسیح کا اس جگہ پر یقین کر لیا تھا, کرائسٹ ان سے مخاطب ہے, کیونکہ ابھی انہوں نے ایک فارمل, یہ ان کا بلیف تھا, پروفیشن تھا جو انہوں نے وہاں پر بنایا یا کیا, لیکن ابھی ان کی ذات مکمل طور پر ٹرانسفارم نہیں ہوئی تھی, تبدیل نہیں ہوئی تھی. ان کے اندر ابھی بھی وہی کلام تھا جو ان کی باتوں سے ظاہر تھا, یعنی کہ مکمل طور پر تبدیلی ابھی نہیں آئی تھی, جسٹ انہوں نے یقین کیا تھا. اور یہودی بعض کرائسٹ کے تعلق سے کہتے تھے کہ یہ نبی ہے, یہ مسایہ ہے, اور بعض نہیں مانتے تھے, بعض اس کو جھوٹا کہتے تھے, اور بعض کہتے تھے کہ اس میں بدرو ہے, یہ سامری ہے. لیکن جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے یقین کیا, اور کرائسٹ بھی ان لوگوں سے مخاطب تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو تم حقیقی طور پر میرے شاگرد کہلاؤ گے. حقیقی شاگرد, ٹرو ڈسائپل کی خداوند نے ان کو تعلیم دی کہ میں تمہیں جو ہوں وہ بچانے آیا ہوں. جو باتیں, جو کلام میں تم سے کر رہا ہوں, اگر تم ان پر قائم رہو گے, اگر تم ان پر عمل کرو گے تو تم حقیقی طور پر میرے شاگرد کہلاؤ گے. اور اسرائیل میں شاگردوں اور استادوں کا سلسلہ ایک عام تھا, اور لوگ اپنے استاد بناتے تھے, بڑے سے بڑے عالم کو, ڈاکٹر کو, فقیوں کو, فریسیوں کو, جن کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ کلام کو جاننے والے ہیں. تو انہوں نے اپنے شاگرد بنائے ہوئے تھے اور ان کو ربی کہتے تھے, اور موسیٰ کو بھی وہ اپنا استاد کہتے تھے. اور بعض دوسرے اسرائیل میں جو شریعت کے استاد تھے کرائسٹ کے دور میں, ان کو وہ اپنا استاد کہتے تھے. تو اسی طرح کرائسٹ نے بھی کہا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقی میرے شاگرد کہلاؤ گے. یعنی صرف میرا یقین کر لینے سے کام پورا نہیں ہو جاتا, یا صرف میری ذات پر ایمان لانے سے پورا کام نہیں ہو جاتا. اگر تم یقین کے ساتھ میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقی طور پر میرے شاگرد کہلاؤ گے. یعنی جو کوئی اپنے استاد پر اس کا یقین کرتا ہے, ایمان رکھتا ہے, اگر اس کے تعلیم پر عمل کرتا ہوا نہیں دکھائی دیتا تو وہ جھوٹا ہے, کیونکہ اس نے ظاہری طور پر اپنا استاد بنایا ہوا ہے یا دنیا کو بتانے کے لیے, لیکن حقیقی طور پر وہ اپنی خواہشات کے جو ہے وہ تابع چلتا ہے. اپنی استاد کی تعلیم کو سنتا ضرور ہے, لیکن اس پر قائم نہیں رہتا, یعنی عمل اس کی زندگی میں پایا نہیں جاتا. تو ایسا شاگرد
हकीकी शागिर्द नहीं बल्कि झूठा है, और ट्रू डिसाइपल, और वो भी यीशु मसीह का, वो उसके फुटप्रिंट्स पर चलेगा और वो अपनी ख्वाहिशात को एक साइड पर रखकर वो अपने उस्ताद की तालीम पर अमल पैरा होगा और वो ही काम करेगा जो उसके उस्ताद को पसंद हो। तो इस तरह जिंदगी बसर करने वाले लोग, ईमानदार, जो यीशु मसीह पर ईमान ले आए और उसकी राहों पर चलना शुरू कर दिया है, उसके कलाम को उन्होंने अपनी जिंदगी में ले लिया और उस पर कायम रहते हैं, उस पर साबित कदमी से चलते चले जा रहे हैं। जब से उन्होंने क्राइस्ट को कबूल किया है, उनकी जिंदगी में कोई कोताही नहीं आई, बल्कि वो वफादारी के साथ उसके कलाम पर अमल कर रहे हैं, यीशु मसीह की तालीम को थामा हुआ है। ऐसे लोग, ईमानदार बहन भाई, हकीकी खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं, जिन्होंने ये तहैया कर लिया है कि वो यीशु मसीह के कलाम पर कायम रहेंगे। उनकी जिंदगी का मकसद खुदा के यीशु मसीह के कलाम को अपनी सोचों, अपनी ख्वाहिशात, अपनी बातों से ज्यादा तरजीह देना है। और उस्ताद अपने मास्टर की, अपने उस्ताद की पैरवी करता है और उस जैसा वो बनना चाहता है। यानी अगर हम यीशु मसीह के शागिर्द, तो हमें यीशु मसीह के कलाम पर कायम रहते हुए यीशु मसीह की मानिंद बनना है। और एक शागिर्द का फोकस भी यही होता है, उसका एम, विजन ये होता है कि जिसको उसने अपना उस्ताद बनाया है, उसने उसकी मानिंद बनना है। और हम ईमानदारों का एम भी यही है, जिन्होंने कलीसियाओं को ज्वाइन कर लिया है, जो यीशु मसीह में शामिल होने का, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, अपने गुनाहों से तौबा कर ली, हमारा एम वो यही है कि हमें हकीकी खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द बनकर उसके कलाम पर कायम रहना है और यह साबित करना है अपनी जिंदगियों से कि हम उसके हकीकी शागिर्द हैं, ना कि लफ्जी शागिर्द जो झूठे मक्कार और जिनमें मकर पाया जाता है, बल्कि सच्चे जो अपने उस्ताद खुदावंद यीशु मसीह की राहों पर चल रहे हैं और उसकी तालीम को उन्होंने मजबूती के साथ थामा हुआ है। और खुदावंद यीशु मसीह के, जब हम इब्तदाई शागिर्दों में की बात करते हैं, पहले शागिर्द, तो जो शख्स खुदावंद यीशु मसीह के पास आया, पहले शागिर्दों में से पहला शागिर्द हम उसको कहते हैं इंद्रियास, और ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का शागिर्द था और उसके पीछे चलता था। जो वो कहता उस पर वो कायम रहता था, उसकी सुनता था और उस पर अमल करता था। और एक दिन यूहन्ना अपने शागिर्दों के साथ खड़ा हुआ था और खुदावंद यीशु मसीह वहां से गुजरा। तो यूहन्ना ने कहा कि यह है खुदा का बर्रा। तो जब उसके दो शागिर्दों ने सुना, शागिर्द बहुत ज्यादा थे, उनमें से दो ने सुना कि यह खुदा का बर्रा है, यह मसाया है, यह बर्रा जो दुनिया के गुनाहों को उठाने वाला है, तो वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो ली। यानी उन्होंने देखा कि यह तो यूहन्ना से भी बड़ा है, यह तो खुदा का बर्रा है।
جو دنیا کے گناہوں کو اٹھائے گا، اٹھایا ہوا ہے، تو اس کے پیچھے ہو لیے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے مڑ کر ان کے طرف دیکھا اور کہا کہ تم کس کو ڈھونڈتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم تیرے پیچھے تیرا گھر دیکھنے کہ تو کہاں رہتا ہے۔ تو وہ ہو لی اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ انہوں نے ٹائم سپینڈ کیا اس دن۔ اور ایک ان میں اندریاس تھا۔ اندریاس اپنے بھائی پترس کے پاس آئے اور اس کو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتایا کہ ہم یوحنا کے شاگرد ہیں، یہاں تو یوحنا سے بھی بڑا ہے۔ اور اس نے کہا کہ ہمیں خرسطس مل گیا، یعنی ہمیں کرائسٹ مل گیا، ہمیں مسایا مل گیا۔ تو وہ پترس کو، جو شمعون تھا پہلے، وہ اس کو کرائسٹ کے پاس لایا اور کرائسٹ نے کہا کہ تو شمعون ہے، لیکن اب سے تو پترس کہلائے گا۔ تو وہ بھی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آیا۔ یوحنا سے خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنا ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ یہ جو یوحنا نے بات کی ہے کہ یہ خدا کا برہ ہے، یعنی یہ یوحنا سے بھی بڑا ہے۔ اور یوحنا نے کہا کہ یہ خدا کا برہ ہے، یعنی یہ تو مسایا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا یہ یوحنا سے بھی بڑا ہے، ہم تو یوحنا کے شاگرد ہیں، تو اب ہم اس کے پیچھے جاتے ہیں، اس کا گھر دیکھتے ہیں یہ کہاں رہتا ہے۔ اور اس کے پیچھے وہ اس لیے گئے یوحنا کو چھوڑ کر تاکہ اس کے شاگرد ہو جائیں، کیونکہ یہ یوحنا سے بھی بڑا ہے۔ اور وہ فوراً اس کلام پر ایمان لے کر آئے یوحنا کے کہ یہ خدا کا برہ ہے، یہ مسایا ہے، یہ خرسطس ہے جو اس دنیا کے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے آیا ہے۔ اور وہ اس بات پر، کلام پر ایمان لے کر آئے، سب کچھ چھوڑ دیا اور پترس کو بھی اپنے ساتھ لے آیا اور خداوند یسوع مسیح کا شاگرد بن کر اس کے پیچھے چلنے لگے۔ خداوند نے ان کو چن لیا اپنے شاگرد ہونے کے لیے، کیونکہ وہ یوحنا کے جو کلام خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے تھا، یعنی خدا کے کلام پر ایمان لے آئے اور یسوع مسیح کو اپنا استاد ہونے کے لیے چن لیا۔ اور دوسری طرف یسوع مسیح کی تعلیم پر انہوں نے مکمل طور پر ایمان رکھا، اس سے ہٹتے نہیں تھے، بلکہ جو خداوند یسوع مسیح ان سے کہتا تھا وہ کرتے تھے، عمل کرتے تھے اور اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ یعنی ایسے شاگرد جو حقیقی طور پر اس کے کلام پر قائم رہتے ہیں، انہی کو خداوند یسوع مسیح بھی اپنا شاگرد ہونے کے لیے چن لیتا ہے۔ اور یوحنا کی انجیل میں ہم واقعہ دیکھتے ہیں جب کرائسٹ نے اپنے تعلق سے کہا کہ میں زندگی کی روٹی ہوں، جو کوئی میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے حقیقی طور پر ہمیشہ کی زندگی اسی میں ہے۔ تو وہاں پر لوگ، بہت سے شاگرد تھے خداوند یسوع مسیح، یہودی بھی تھے، وہ اس بات پر ایمان لے کر نہیں آئے۔ اور بتھیرے لکھا ہے کہ بتھیرے اس کے شاگرد الٹے پھر گئے، یعنی اس کے کلام پر ایمان نہیں لے آئے، اور اس بات پر کہ میں زندگی کی روٹی ہوں، وہ چھوڑ کر اس کو چلے گئے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ان 12 کو دیکھا، خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ کیا تم بھی جانا چاہتے؟ تو پترس، جس نے حقیقی طور پر یسوع مسیح کو اپنا استاد بنایا ہوا تھا، جو اس کی باتوں پر قائم تھا، عمل کرتا تھا، اس نے کہا خداوند یسوع مسیح کو کہ تجھ سے جدا ہو کر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، زندگی کی باتیں تو تیرے پاس، یعنی ہم تجھ سے جدا نہیں ہو سکتے۔ تو نے جو کہا ہے میں زندگی کی روٹی، جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے
ہمیشہ کی زندگی اسی میں. پطرس کا کہنا کہ ہم اس کلام پر ایمان رکھتے ہیں اور قائم بھی ہیں. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم 12 کو میں نے چن لیا، لیکن ایک تم میں شیطان ہے. یعنی یہ بات خداوند یسوع مسیح نے یہودا اسکریوتی کے تعلق سے کہی، اس کی نسبت کہی، کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کا پکڑوانے والا تھا. اور خدا نے اس کو شیطان کہا کہ ایک شخص شیطان ہے. یعنی تم 12 تو میرا کلام سنتے ہو، تم 12 ہو یہاں پر، تم میرا کلام سننے والے ہو، تم میرے کلام پر قائم ہو، لیکن ایک شخص شیطان ہے، یعنی وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا. میرے ساتھ میرا شاگرد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، دکھاتا ہے، شاگردوں کے ساتھ 11 کے ساتھ ملا ہوا ہے، لیکن کلام پر یہودا اسکریوتی وہ لالچی شخص تھا، بے ایمانی کرتا تھا، اور جو خدا نے اس کو اپنی منسٹری کا خزانچی بنایا ہوا تھا، اور اس پیسوں کی تھیلی میں سے بھی وہ جو تھا وہ چوری کرتا تھا، بے ایمانی کرتا تھا. اور لالچ کی اتنی انتہا تھی اس شخص میں کہ اس نے اپنے استاد کو بیچ ڈالا. تو اس لیے کرائسٹ نے اس کے حق میں کہا کہ وہ شیطان ہے. یعنی جو شخص کلیسیاؤں میں خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا کا بدن کہلاتے ہیں، یا یہ دعویٰ ان کا کہ وہ یسوع مسیح کا شاگرد ہے یا شاگرد ہے، اور ساتھ میں وہ دنیا داری میں بھی خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے، اس کے کلام کو سنتے ہوئے بھی اس پر عمل نہ کرے، اور دنیا کی خواہشوں میں وہ بٹا ہوا ہو اس کا ذہن، مسیح کا کہلاتے ہوئے وہ دنیا کے پیچھے بھاگے، دنیا کی چیزوں کے پیچھے، دنیا کی دولت کے پیچھے وہ چلنے والا ہو، شراب نوشی کرنے والا، اور دنیا کے ناچ رنگ میں گم ہو، اور کلیسیا میں یہ شو کرے کہ میں بڑا خداوند یسوع مسیح کا حقیقی شاگرد ہوں. وہ شخص شیطان ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے یہودا اسکریوتی کے تعلق سے کہا کہ یہ ہم میں شامل تو ہوا ہے، یہ میرا شاگرد تو کہلاتا ہے، لیکن یہ شیطان ہے. کیونکہ کہ شیطان کسی کام کرتا ہے، شیطان کیسے یہ لوگ کلیسیوں میں گھسے ہوئے ہیں دنیا بھر کی، اور اپنا جو کام ہے وہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں دنیا داری کا، لیکن یسوع مسیح کو پتا ہے کہ یہ میرا شاگرد نہیں ہے، کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کے کلام پر قائم نہیں، بلکہ وہ ابلیس کیسے کام کرتا ہے. اور ابلیس کو آپ دیکھ لیں، جو پہلے لوسیفر تھا، جس کو خدا نے اپنے جلال میں رکھا، اس کس طرح خوبصورتی سے اس کو بنایا، نگینہ کاری کی اس پر، مقرب فرشتہ اس کو، مقرب کروب بھی اس کو بنایا، جو خدا کے جلال میں ورشپ کرتا تھا. اس کو جو انسٹرکشن، اس کو جو تعلیم دی گئی، جو کلام اس سے کیا گیا، وہ یہ تھا کہ تو مقرب ہے اور تجھے صرف ورشپ ہی کرنی ہے میرے جلال میں. لیکن وہ فرشتہ آسمانوں پر خدا کے خلاف اٹھا، خدا کی انسٹرکشن، اس کی تعلیم پر عمل پیرا نہیں ہوا، اور گھمنڈ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا، اور خدا کو ٹیک اوور کرنا چاہتا تھا، خدا سے بھی بلند ہونا چاہتا تھا، اور خدا نے اس کو اس زمین پر پٹک دیا، نکال دیا. وہ اپنے عہدے سے ہاتھ دھو بیٹھا، جو خدا کا مقرب وہ کروبی تھا،
और यहूदा इस्करियोती भी, जो लालच था, जो गुनाह उसने किया, शागिर्द होते हुए वो अपने ओहदे से हाथ धो बैठा। और जो हम खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं, शागिर्द कहलाते हैं, खुदा ने हमें अपनी कलीसिया में जो शामिल किया है, हम्द के लिए, इबादत के लिए, अपने नाम को जलाल देने के लिए और अपने कलाम पर अमल करने के लिए उसने हमें कलीसिया में रखा है। यानी ये कलीसिया में हमें ओहदा दिया है कि हम उसकी हम्द करें, उसकी सताइश करें और खादम चुने। उनको जो ओहदे दिए हैं वो अपने नाम को जलाल देने के लिए कि जमीन पर ये ईमानदार कलीसिया ये साबित कर दे उस कलाम पर जो खुदावंद यीशु मसीह का है, उस पर अमल करके, खुदा की हम्द करके, उसकी इबादत करके ये साबित कर दे इस दुनिया में खुदा का जलाल कि ये सब के सब यीशु मसीह के हकीकी शागिर्द है। लेकिन अगर कोई कलीसिया में ईमानदार होते हुए भी गफलत करेगा, गुनाह में जिंदगी बसर करेगा, इबादत खलूस दिल से नहीं करेगा, नेक नियति के साथ नहीं करेगा, पूरे दिल से नहीं करेगा, बल्कि दुनिया की ख्वाहिशों के पीछे दौड़ेगा, भागेगा, दुनियावी चीजों के लिए अपनी जान को दुख देगा, वो खुदा का शागिर्द नहीं हो सकता और खुदा उसको उसके ओहदे से आउट कर देगा। यानी कलीसियों में से आउट हो जाएंगे वो लोग, क्योंकि वो खुदा के काम नहीं कर रहे, उसके कलाम पर कायम नहीं है, वो खुदा की मर्जी को, अपने उस्ताद की मर्जी को जो है वो बजा नहीं ला रहे। तो इब्लीस भी फेंका गया, यहूदा इस्करियोती को भी हटा दिया उसके शागिर्द के ओहदे से। इसी तरह जो लोग कलीसियाओं में घुसे बैठे हैं और अंदर दिलों में उनके गुनाह बसता है, इब्लीस की मर्जी को वो पूरा करने वाले हैं, वो शैतान है, शैतान की नस्ल से है और दुनियादार तो है ही इब्लीस के फर्जंद। लेकिन अगर कोई ईमानदार कहलाकर उसका शागिर्द का दावा भी करता है और गुनाह को नहीं छोड़ता, वो जरूर शख्स कलीसियाओं में से खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आउट करेगा, उसको उसके ओहदे से हटा देगा। और उसके शागिर्द ही जो उसके कलाम पर अमल करते हैं वही जो है वो अपनी बादशाही में जाएंगे और कोई नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि खुदावंद यीशु मसीह के कलाम पर एक शख्स कायम भी ना रहे और हमेशा की जिंदगी उसकी अब्दी बादशाही में चला जाए। नहीं, उसकी बादशाही उसके शागिर्दों के लिए, उन लोगों के लिए जो उसके कलाम पर कायम रहते, उसके हुक्मों पर अमल करते हैं और अपनी किसी नहीं बल्कि अपने उस्ताद की तालीम पर अमल पैरा होते हैं और उसके हुक्म को जो है वो मानते हैं। ऐसे लोग ही हकीकी शागिर्द हैं और वही अपने उस्ताद के साथ बादशाही करेंगे। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझ में कायम रहोगे और मेरी बातें तुम में कायम रहेंगी तो फिर तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यानी खुदावंद यीशु मसीह कायम रहने की जो उनको तालीम दे रहा है, फिर वही बात खुदावंद यीशु मसीह रिपीट कर, अगर मेरी बातें तुम में कायम रहेंगी, यानी अगर मेरा कलाम तुम में कायम रहेगा, अगर तुम मुझ में कायम रहोगे, मुझ में कायम रहने का भी यही मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह के कलाम पर कायम रहना और मेरी बातें तुम में कायम रहे। यानी मेरा कलाम जो मैंने तुमसे किया है, कर रहा हूं, अगर तुम उस पर अमल करने वाले होगे तो फिर तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो इसका यह मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह के कलाम पर कायम रखना ही, कायम रहना ही, उसके कलाम को पूरा करना ही
اس کی ذات میں قائم رہنا ہے. اور یہ بات خداوند یسوع مسیح نے تب کہی جب اس نے کہا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں. نیچر سے خداوند یسوع مسیح نے ان کو اس قائم رہنے کی، کنٹینیو ان دا ورڈ، اپنے کلام میں قائم رہنے کے تعلق سے ایک مثال دیتے ہوئے ان کو ایگزامپل دی انگور کی، کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں. ان کو نیچر میں سے سمجھایا کہ وہ گہرے طور سے سمجھے. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا جس طرح ڈالیاں درخت میں قائم رہتی ہیں تو وہ پھل لاتی، وہ بڑھتی ہیں، پھلتی ہیں، پھوٹتی. اور اگر کوئی ڈالی قائم ہو اور پھل نہ لائے تو وہ کیا گارڈنر کرتا ہے؟ اس کو کاٹ دیتا ہے، کیونکہ وہ پھل نہیں لا رہی. وہ مجھ میں قائم تو ہے لیکن فروٹ اس میں کوئی نہیں لگا ہو. وہ یہ تو دکھا رہی کہ یہ ڈالی درخت میں ہے لیکن اس کا درخت کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے کوئی فروٹ، کوئی پھل حاصل نہیں ہو. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا ایسے لوگ جو کلیسیاؤں میں جڑنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور فروٹ ان کی زندگیوں میں نہیں، کلام پر عمل پیرا نہیں، وہ سب کاٹے جائیں گے اور آگ میں ڈالے جائیں گے. اور ان کو سمجھایا یہ کیا میں کہہ رہا ہوں، اور کرائسٹ نے ان کو بتایا کہ اس کا کیا مطلب ہے قائم رہنے کا، کہ جس طرح ایک ڈالی قائم ہے اسی طرح تمہیں مجھ میں قائم رہنا ہے. میری باتوں کو اپنے ذات میں قائم رکھنا ہے، پھر ہی تمہاری زندگیوں سے فروٹ تم حاصل کرو گے، پھل لگے گا تمہاری زندگیوں میں. تمہاری زندگیوں میں میری ذات، میری باتیں، میرے کام نظر آئیں گے. اور اسرائیل کو بھی جو تھا وہ انگور کا درخت کہا گیا. اور خداوند یہ تاک یسایہ میں لکھا ہے کہ مصر سے لے کر آیا اور ملک کنعان میں لگائی، اور جب ان کو پھل لگا اس تاک کو تو وہ جنگلی انگور تھے. یعنی جس طرح خدا چاہتا تھا انہوں نے اس طرح پھل نہیں دیا اور خدا نے وہ تاک کاٹ ڈالی، اس کو تباہ و برباد کر دیا. اور خداوند یسوع مسیح انگور کا حقیقی درخت جو ہے، اس میں جو پھل لگتا ہے اس کا حاصل وہی ہے جو خداوند کی مرضی کے مطابق. اور جو ڈالیاں اس میں قائم ہیں وہ کیا پروڈیوس کرتی ہیں؟ یہ پھل خداوند یسوع مسیح کی ذات سے ان کی زندگیوں میں لگتا ہے. وہ خود سے یہ پھل جو ہے وہ نہیں لگا سکتے، یا وہ خود سے اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح میں قائم نہیں کر سکتے. کس طرح قائم کر سکتے ہیں؟ کس طرح وہ ابائڈ ہو سکتے ہیں؟ کس طرح وہ جڑے رہ سکتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کے کلام پر عمل کر کے، خداوند یسوع مسیح کے باتوں پر قائم رہ کر. اور کیا فروٹ ان کی زندگیوں میں لگے گا؟ راست بازی کا، محبت، پاکیزگی، شادمانی، حمد و ستائش. یہ پھل ان کی زندگیوں میں لگے ہوئے ہوں گے جو خداوند یسوع مسیح کی ذات میں قائم ہے، اس کی باتیں اس میں قائم ہیں. یہ پھلوں کے ساتھ ان کی زندگیاں لدی ہوئی دکھائی دیں گے، اور وہ زندگیاں پھر جب دعا کریں گی راست بازی کے پھل کے ساتھ، پاکیزگی کے پھل کے ساتھ، شادمانی کے پھل کے ساتھ، جب وہ خدا کی حضوری میں حمد و ستائش کے ساتھ دعائیں اٹھائیں گی وہ زندگیاں، وہ شاگرد، تو پھر خداوند یسوع مسیح ان کی دعاؤں کو سنے گا اور برکت نازل کرے گا، آسمان کھول دے گا
اور यहां पर लिखा है फिर तुम जो चाहो का मतलब यह नहीं कि शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह का उससे वो बात मांग रहा है जो उसकी मर्जी के मुताबिक है ही नहीं, या वो ऐसे चीजों के लिए उससे फरियाद कर रहा है जो खुदावंद की हजूरी में जिनके कोई मायने नहीं, खुदावंद की हजूरी में नजिस है, या खुदावंद को ऐसे काम करने के लिए वो कह रहा है, दुआएं उठा रहा है जो खुदावंद को नापसंद है। तो ऐसी दुआएं नहीं, बल्कि वो सब कुछ जो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक है। जब एक शख्स खुदावंद के कलाम पर कायम रहकर दुआएं उठाएगा, फिर खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप उसकी दुआओं को सुनेगा और बर वक्त उनका जवाब देगा। इसीलिए जब बाज लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं नहीं सुनी जा रही, हम सालों से दुआएं कर रहे हैं, तो वो अपनी जात को चेक भी कर ले, क्या वो खुदावंद यीशु मसीह के कलाम पर कायम है। अगर कायम है तो फिर सब्र से खुदावंद के आंसर का वो वेट करे। अगर कायम नहीं है तो फिर कैसे उनकी दुआएं सुनी जाएंगी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप उन दुआओं को सुनता है, उन शागिर्दों की दुआओं को सुनता है जो उसके कलाम पर कायम रहते और उसकी मर्जी को पूरा करते हैं, और वो काम करते हैं जो बाप को पसंद है और बेटे को पसंद है। जब वो फिर अपने खुदा बाप के सामने, अपने उस्ताद के सामने अपने हाथों को बुलंद करते हैं तो उनकी दुआएं सुनी जाती, और शागिर्द अपने मालिक के कलाम पर कायम रहता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें इस कलाम से समझाया कि मेरे कलाम पर कायम रहने से हर तरह की बाप की बरकत है और हर तरह का अच्छा फल, रूहानी फ्रूट्स जिंदगियों में लगते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह को जैतून का दरख्त भी कहा गया है, और लिखा है कि जो असली डालियां रोमियो के खत में वो इस्राएल थी, लेकिन वो बेईमानी की वजह से, यानी वो खुदावंद यीशु मसीह के कलाम पर ईमान लेकर नहीं आई। वो बाप ने बेटे को भेजा, वो बाप के इस कलाम पर, बाप के बेटे पर ईमान लेकर नहीं आए, और बेईमानी की वजह से, गर्दन कशी की वजह से खुदा ने उनको काट दिया और उनकी जगह पर जंगली जैतून जो गैर कौमें हैं उनको पेवंद कर दिया ताकि वो फ्रूट लेकर आए। और इस्राएल को इसलिए काटा कि वो खुदा के कलाम पर कायम नहीं थे, लेकिन खुदा ने ये उनको मुस्तकिल अब्दी तौर पर काटा नहीं है, बल्कि वो उनको बहाल करने पर कादिर है, और उनको जरूर वो बहाल करेगा और फिर से अपने अंदर उनको पेवंद करेगा। तब वो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक फ्रूट देंगे, हासिल देंगे, जैसा खुदावंद चाहता है। वो ऑयल जो जैतून के दरख्त से निकलता है वो जो है वो खुदा को देंगे, लेकिन उनकी जगह पर जो गैर कौमें पेवस्ता की गई हैं, पेवंदकारी की गई है, वो ये मत समझे कि इस्राएल जो है वो गुनहगार है और अपने आप को बड़ा ना बनाए या अपने आप पर फख्र ना करे कि हम तो लगा दिए गए हैं, वो काट दिए गए, और इस्राएल को हकीर ना जाने, क्योंकि उनके गिरने से जो है वो हम पेवंद कर दिए गए, और उनके उठने से कैसा ही जलाल खुदा का जाहिर होगा। और हम इसलिए लगाए गए हैं, हमें इसलिए गैर कौम वालों को पेवंद कर दिए गए हैं ताकि उस जैतून के दरख्त में कायम रहे, और जो फ्रूट खुदा चाहता है वो उसको दे।
यानी उसके कलाम में कायम रहकर हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दें, उसकी प्रस्तिश करें, उसकी इबादत करें और उसके सब हुक्मों पर अमल करें। और खुदा चाहता ही क्या है? इस बात से कि उसका हुक्म माना जाए, यानी उसके हुक्मों पर, उसके कलाम पर कायम रहें और उसकी राहों पर चलें। और चलने वाले ही लोग बरकतों के फर्जंद हैं। और जो नहीं कलाम पर कायम रहते, कलाम से हट जाते हैं, जो हक के ना मानने वाले और ना रास्ती को पसंद करते और ना रास्ती ही करते चले जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए ना कलीसिया में और ना खुदा की हजूरी में, उसकी बादशाही में कोई जगह है। ऐसे लोगों के लिए जो जगह है वो जहन्नुम है। और खुदा जल्द ही इन लोगों को जो खुदा में कायम नहीं रहते, उसके कलाम को जो है वो बेइज्जती उसके कलाम की करते हैं और नारास्ती से लिपटे हुए हैं, जल्द ही सजा देगा और उनको आग की झील में डालेगा। और पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और एक ऐसे काम करने वाले शख्स की तरह पेश कर जिसको शर्मिंदा ना होना पड़े और जो हक के कलाम को दुरुस्ती के साथ काम में लाता हो, यानी अपने आप को खुदा के कलाम के वसीला से अपने आप को खुदा के सामने मकबूल कर और उसके सामने ऐसे काम करने वाले की तरह पेश कर जिसको शर्मिंदा ना होना पड़े। यानी जो कलाम हक को, जो खुदा का कलाम है, सच्चाई का कलाम है, और खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा कि तेरा कलाम सच्चाई, जो उस कलाम को अपनी जिंदगियों में अमल में लाता है और वो ऐसे ही काम करेगा जो खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी के मुताबिक। और दाऊद कहता है कि जिन्होंने तेरी शहादतों को मान लिया है और दिल से उसके तालिब हो चुके, वो नारास्ती कर ही नहीं सकते, यानी नारास्ती नहीं हो सकती, गुनाह नहीं हो सकता अगर हम हक के कलाम को दुरुस्ती के साथ, यानी उसमें कायम हैं और कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो हमारी जिंदगियों में ऐसे ही काम होंगे जिसके वसीला से हमें खुदा के सामने शर्मिंदगी नहीं बल्कि दलेरी होगी, और ऐसे ही सच्चाई के कलाम पर अमल करके हम खुदा की हजूरी में मकबूल ठहर सकते हैं। इसलिए अजीजों, आप जो इस सरमन को देख रहे हैं, कंटिन्यू इन द वर्ड, कलाम में कायम रहो। हमें खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में कायम रहना है और इस रास्ती सच्चाई के कलाम, इन शहादतों पर हर रोज निगाह करनी है, दिल से इनका तालिब होना है। अगर इस कलाम को हमने अपनी जिंदगी में रख लिया तो ना रास्ती और गुनाह हमारी जिंदगियों में नहीं आने पाएगा, और जब गुनाह नहीं आने पाएगा तो फिर हम खुदावंद यीशु मसीह के हकीकी शागिर्द ठहरेंगे, क्योंकि जिस तरह वो पाक है उसी तरह हम पाक भी होंगे उसके कलाम पर कायम रहकर, क्योंकि वो पाक हस्ती है जो नापाकों के साथ नहीं खड़ी होती बल्कि पाक लोगों के साथ, उन लोगों के साथ जो उसके कलाम पर कायम रहते हैं और हकीकी उसके शागिर्द कहलाते हैं। और हमें एक बाइबल में वाकया मिलता है सलातीन की किताब में, एक जवान और बुढ़े नबी का, और मुख्तसर में बयान करना चाहूंगा कि खुदा ने जवान नबी को यहूदा से बैतेल में भेजा कि वो यरबाम बादशाह जिसने
सामरिया में मस्बा बनाया था, 2 बछड़े बनाए थे सोने के, और उनके लिए मस्बा बनाया था कि उनकी इबादत कर सके। बुत परस्ती के लिए उन्होंने मस्बा बनाया उस बादशाह ने, और इसराइल के 10 कबीलों को उसने बुत परस्ती की तरफ माइल किया। तो उस मस्बे के खिलाफ जो बैत-एल में उसने बनाया था, खुदा ने एक मर्द खुदा को, जवान नबी को वहां पर भेजा और उसको ताकीद की कि तू जब उस शहर में जाए तो ना वहां की रोटी खाना और ना वहां का पानी पीना, और जिस रास्ते से तू जाए उस रास्ते से वापस नहीं लौटना। तो ये सब उसको इंस्ट्रक्शन, तालीम दी खुदा ने। वो गया, उसने यरबाम के मस्बे के खिलाफ नबूवत की और मस्बा फट गया, और वहां पर जो राख थी मस्बे पर वो नीचे गिर गई। और यूसिया बादशाह के ताल्लुक से उसने नबूवत की कि वो आएगा और इस मस्बे को वो ढाएगा, और जो यहां पर ऊंचे मुकामों पे के काहिन है जो तूने मुकर्रर किए हैं कुर्बानियां इस पर वो गुजराने का। तो जब उसने कहा, यरबाम ने कहा हाथ बढ़ा के उसको पकड़ो, जब उसने हाथ बढ़ाया तो उसी वक्त सूख गया। उसकी खुदा ने अदालत की और फिर उसने रिक्वेस्ट की कि खुदा से मेरे लिए दुआ करके मेरा बाजू ठीक हो। उसने दुआ की और बाजू ठीक हो, और वो खुदा ने उसको निशान दिया था कि जब तू अदालत करेगा तो वो मस्बा फट जाएगा और उसकी राख नीचे गिर जाएगी। तो इसी तरह जब उसने अदालत की उस मस्बे की तो वो फटा और राख उसकी नीचे गिरी और उसका बाजू सूख गया। फिर उस मर्द खुदा ने दुआ की खुदा से, तो खुदा ने यरबाम का बाजू हील किया। और ये देखने के बाद यरबाम ने उसको कहा कि मेरे घर चल, मैं तेरी ज़ियाफत करूं, खाना खा। तो उसने इनकार कर दिया। उसने कहा हरगिज नहीं, कि खुदा ने मुझे कहा है कि मैं यहां की रोटी ना खाऊं और ना पानी पी, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। और वो वापस जो था वो यहूदा आ रहा था, तो एक बुढ़ा नबी वहां पर मौजूद था जिसके बेटों ने उसको बताया सारा वाकया किस तरह हुआ है। तो उसने कहा कि वो किस तरफ गया है बुढ़े नबी ने, तो उन्होंने बताया किस तरफ। तो वो अपने गधे पर बैठकर वो उसके पीछे चला गया, और जब उसने उसको देखा तो उससे मिला, तो उसको कहा कि मेरे घर में आ, खा पी, मैं तेरी ज़ियाफत करूं। तो उस मर्द खुदा ने, जवान नबी ने कहा कि मैं हरगिज तेरे साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि खुदा ने मुझे ये कहा है कि ना रोटी ना पानी और ना ही उस रास्ते से वापस आना जिस रास्ते से तू जाएगा। तो उसने इनकार किया। तो बुढ़े नबी ने कहा कि मैं भी तेरी तरह एक नबी हूं और मुझे खुदा ने कहा है कि उसको ले आ, घर में उसको खा पिला। तो वो चला गया, उसके साथ उसकी बातों पर यकीन कर लिया। और जब वो खाना खा रहा था तो खुदा का कलाम उस बुढ़े नबी पर नाजिल हुआ और उसने उस जवान नबी के खिलाफ नबूवत की कि मैंने तुझे कहा था कि तू इस शहर का ना खाना ना पीना, लेकिन तूने मेरे हुक्मों को तोड़ा है, इसलिए तू मरेगा। तो वो अदालत हो गई। और जब उसने खाना खाया और रास्ते में यहूदा को जा रहा था, तो एक शेर ने आकर उसको फाड़ा और उसको मारा। यानी जो शख्स खुदा की तालीम को, उसकी बातों पर अमल नहीं करेगा, खुदा उसको हलाक करेगा। इस मर्द खुदा की तरह जो जिसको इंस्ट्रक्शन मिली थी, कहा गया था, हुक्म मिला था कि तू बैत-एल का ना पानी ना रोटी पीना, लेकिन वो उस बुढ़े की नबी की बातों में आ गया और खुदा के हुक्म को भूल गया कि खुदा ने मुझे क्या कहा है। यानी खुदा अगर उसको अलाउ करता तो खुदा खुद ही उससे कलाम कर सकता था, लेकिन उसने खुदा के कलाम को नजरअंदाज करते हुए वो बुढ़े नबी जिसने झूठ बोला था उसकी बातों में आकर उसने अपने लिए हलाकत कमाई। यानी आज की दुनिया में हमें खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करनी,
ये कलाम जो हमारे पास है, जो इंस्ट्रक्शंस खुदा ने, यीशु मसीह ने इस कलाम में हमें दे रखी हैं, उनको फॉलो करना है, ना कि दुनियावी रवायात को, ना कि झूठी हैरिसीज को, जो फेक जो टीचिंग्स हैं उन पर अमल नहीं करना, उनकी तरफ रागिब नहीं होना, बिदती तालीमात पर नहीं चलना और ना ही उनकी तरफ जो है वो माइल होना है, बल्कि ट्रू वर्ड ऑफ गॉड जो खुदा का कलाम है उस पर, इन इंस्ट्रक्शंस पर चलना है तो हलाक नहीं होंगे। अगर इस दुनिया की बिदतों, इस दुनिया की झूठी तालीमात, हैरिसिस की तरफ अगर कोई रागिब हो गया और खुदा की ट्रू इंस्ट्रक्शंस, टीचिंग को उसने इग्नोर किया, तो वो इस मर्द खुदा की तरह फाड़ा जाएगा, काटा जाएगा और हलाक होगा और खुदा की हजूरी से आउट। इसलिए खुदा के कलाम पर अमल करें, खुदा के कलाम को सीखें कलीसियाओं में। और खुदा ने उस बुढ़े नबी से कलाम नहीं किया क्योंकि वो जो था खुदा की मर्जी पर अमल नहीं करता था, यानी वो कलाम पर कायम नहीं था, इसीलिए यहूदा से उस मर्द खुदा को आना पड़ा। अगर ये बुढ़ा नबी खुदा के कलाम पर कायम होता तो खुदा को यहूदा से बुलाना ना पड़ता, बल्कि इसी को भेजता। यानी जिन खादमों पर कलाम नहीं उतरता, रेवलेशन से खाली जो खादम हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि कलाम मुकद्दस पर कायम नहीं है। उनके इरादे, उनकी फिक्रें, उनके फोकस, उनके विजन खुदा की बादशाही, खुदा के काम नहीं है, बल्कि दुनियादारी के हैं। इसलिए खुदा अपने कलाम को उन पर नाजिल नहीं करता। जो कलीसियाएं आज कलाम से खाली हैं, उनके खादम जो है वो प्रॉपर तौर पर या तो कलाम की उनकी कमी है, समझ नहीं है, या फिर वो कलाम से खाली इसलिए हैं, इसलिए उन कलीसियाओं पर, खादमों पर कलाम खुदा, सच्चाई का कलाम नहीं उतरता, क्योंकि वो खुदा के कलाम पर कायम रहते नहीं है और ना ही वो खुदा की मर्जी को पूरा करते। और दाऊद कहता है, मैं तेरे कलाम में मसरूर रहूंगा और तेरे आयन को भूलूंगा नहीं। तेरा कलाम खालिस, इसीलिए तेरे बंदा को इससे मोहब्बत है। और दाऊद कहता है, रात दिन तेरे कलाम पर, तेरी शहादतों पर मैं गौर करूंगा, जो सोने चांदी से भी बढ़कर है, जो जवाहरात से भी बढ़कर है। यानी खुदा की बातें, खुदा का कलाम जो जिंदगी बख्श है, हमेशा की जिंदगी बख्श है, जो तंदुरुस्ती देता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हमें सेहत देता है, जो हमें धोता है, हमें पाक करता है और खुदा के सामने मकबूल ठहराता है। उस कलाम पर हमें कायम रहना है। कंटिन्यू इन द वर्ड, खुदा के कलाम में कायम रहे तो खुदावंद यीशु मसीह के हकीकी शागिर्द कहलाएंगे। और जिन जिंदगियों ने आज का कलाम सुना है और उन्होंने अहद किया है कि वो खुदा के कलाम पर कायम रहेंगे, उनको मैं दावत देना चाहूंगा कि वो टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं अपनी फैमिलीज के साथ और मजीद खुदा के कलाम के मुकाफात को जान सकते हैं और मजबूती से खुदा के कलाम की रस्सी को वो थाम सकते हैं। और उन बिलीवर्स को जो मुसलसल खुदा के कलाम पर अमल करने वाले हैं, वो और ध्यानदारी और जांफशानी के साथ खुदावंद की जात में बढ़ते रहें। और हमें साबित करना है उसके कलाम पर कायम रहकर कि हम खुदावंद यीशु मसीह के लफ्जी नहीं बल्कि हकीकी शागिर्द हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। और इसी तरह हम ठीक 8 बजे अगली जुमेरात को फिर एक नई डिवाइन डायरेक्शन के साथ, नए जोश, नए वलवले और न्यू रेवलेशन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू।